বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে আমরা পড়ব কায়দা নম্বর 8, হুরুফে মাদ্দা और हरकते मद। হুরুফে মাদ্দা और हरकते मद। হুরুফে মাদ্দা और हरकते मद्दा। कायदा नंबर 8 হুরুফে मद्दा 3 है। कायदा नंबर 8 হুরুফে मद्दा 3 है। कायदा नंबर 8 হুরুফে मद्दा 3 है। अलिफ या वाव, अलिफ या वाव, अलिफ या वाव। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। हरूफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। हरूफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। हरूफ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा या ज़ेर बी, बा वाव पेश बू। कायदा नंबर 8 হুরুফে মাদ্দা আর হরকতে মাদ্দা। কায়দা নম্বর 8 হুরুফে মাদ্দা তিনটা আলিফ ইয়া ওয়াও। আলিফ মাদ্দা কোন সময় হবে? আলিফের ডানে জবর হলে আলিফ মাদ্দা, ইয়া সাকিন ডানে জের হলে ইয়া মাদ্দা, আর ওয়াও সাকিনের পেশ হলে ওয়াও মাদ্দা। আবার বলছি, আলিফের ডানে জবর হলে আলিফ মাদ্দা, ইয়া সাকিন ডানে জের হলে ইয়া মাদ্দা, আর ওয়াও সাকিন ডানে পেশ হলে ওয়াও মাদ্দা। আবারও বলছি যে আলিফের ডানে জবর হলে আলিফ মাদ্দা, ইয়া সাকিন ডানে জের হলে ইয়া মাদ্দা, আর ওয়াও সাকিন ডানে পেশ হলে ওয়াও মাদ্দা। আবার বলেন, হুরুফে মাদ্দাকে এক আলিফ পরিমাণ টানিয়া পড়িতে হয়। আমরা যখন দেখবো যে আলিফের ডানে জবর যে কোনো জায়গার মধ্যে এসেছে, তখন আমরা এক আলিফ লম্বা করে পড়ব। আবার যদি আমরা দেখবো ইয়া সাকিন ডানে জের হয়েছে, তো যে কোনো জায়গার মধ্যে তখন কী হবো? আমরা এক আলিফ পরিমাণ টানি পড়ব। আবার দেখবো যে আমরা যখন দেখবো ওয়াও সাকিন ডানে পেশ হয়েছে, যে কোনো জায়গার মধ্যে তখন আমরা এক আলিফ পরিমাণ তাকে কি টানি পড়তে হবে। हरकत मद्दा 3 है। खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। हरकत मद्दा 3 है। खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। हरकत मद्दा 3 है। खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़ेर बराबर है या मद्दा के। खड़ा ज़ेर बराबर है या मद्दा के। खड़ा ज़ेर बराबर है या मद्दा के। और उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। और उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। और उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। वाव मद्दा के हरकत मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। हरकत मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। हरकत मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। আবার বলছি, जैसे बा खड़ा ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा वाव पेश बू। আবার বলছি, বা খাড়া জবর বা,
বা আলিফ জবর বা, বা খাড়া জের বি, বা ইয়া জের বি, বা উল্টা পেশ বু, বা ওয়াও পেশ বু। তো আজকের সবক এইটুকে। তো আমরা আশা করি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি বেশি পড়াচ্ছে যেন আমল করার তৌফিক দেয়, অর্থাৎ আমরা যেন ভালো করে যা সকল করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।